जय जवान जय किसान जय माताजी। खेडूत मित्रों केम छो तमे लोग मजामां मजामां छो। भावेश बोटाद हेड चेनल में तमारा बधाईनुं हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 6/3/2026 ने शुक्रवार। आज आपणे चणानी हराजी जोईशुं केवा भावताल जशे ए पण जाणीशुं। तमे लोग जो चेनल में नवा आवे तो लाइक कमेंट अने सब्सक्राइब करी नाखो जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने लोकोने मळता रहेशे अने बीजा लोकोने शेर करवानुं हतुं तेथी ते लोकोने भावताल मळता रहेशे। तो आजनी चणानी आवकनी बात करूँ तो चणा है आज 200 थी लईने 250 जेवा वाहन है बधाई थईने। तो जोईए आज बजार केवुं रहे छे। तो काले तो बजार में तो मीडियम हतुं एम तो जोईए आज पण बजार केवुं रहे छे। तो फूल विडियो जोवानो छो तो तमने लोकोने ख्याल आवे केवा भावतालमां जशे। तो ठेठ सुधी बन्या रहेजो अने वधारे मोडुं नथी करवानुं। तमने लोकोने लई जाओ चणानी हराजीना भावताल जोवा माटे। तो चालो जईशुं चणानी हराजीने भावताल जोवा माटे। અને તમે લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકના માધ્યમથી જો જોવા માંગતા હોય તો તેમાં પણ આપણે રોજે રોજે વિડીયો મૂકીએ છીએ। તો તેમાં પણ તમને લોકોને ભાવતાલ મળી રહી છે। તો તેમાં પણ ભાવેશ બોટાદ યાર્ડ સર્ચ કરજો તો તેમાં પણ આપણે રોજે રોજના વિડીયો તમને લોકોને મળતા રહે છે। તો ચાલો જઈશું ચણાની હરાજીના ભાવતાલ જોવા માટે। ₹1019 ₹1019 ₹984 ₹984 ₹1014 ₹1000 पूरा ₹1000 पूरा। ₹1022 તમે લોકો જોઈ શકતા છો કેવા ચણા છે એ પણ। सुपर चना ₹1031 ₹1031 देशी चना ₹1154 તમે લોકો જોઈ શકતા છો ચણાની ક્વોલિટી દેશી ચણા છે। ₹1013 ₹1022 ₹1000
1010 રૂપિયા, 1010 રૂપિયા. ₹1008, ₹1008. ₹1016, ₹1016. ₹1023, ₹1023. ₹1020, ₹1020.